kanyo chini ya ushirika wa Kristo kokalo kuom kanisa mar Kristo. Nyasare karibu kawosh. Nyasare kamiluke geche kacha. Tunawakaribisha kwa ibada. Wako duto machiegni winjo na choko na tuko tayari kuomba na yeyote yule kendo wan ikore mar lamo kod jalo moro amora ambayo Mungu atamleta. Nyasaye biro kelo machiegni. Ndiposa nimesema nambari ya simu. Maana momiyo uono namba mar simu. Hako mbali unaweza kumpigia wakati tunaendelea na mahubiri. Oken mabor. Sama wadhi mbele kod yalo wach Nyasaye. Kama kuna hitaji lolote na kuombea. Nyalo gone simu mondo mi ulam kodi kama nyakla. Anayeongea na nyinyi ni mchungaji Julius Juma Otindo. Mawuoyo kodu ni iluongo ni Peter Okelo Molo wa Crisco Migori. Kendo en mana waduto wa Crisco Migori. Na niko katika time moja ambalo askofu anachunga. Kendo ene bad kanisa ma jadolo bende nie jatelo. Askofu wangu ni mtu mwenye ako very busy, anasimamia makanisa 25. Kendo jadolo marwa ochung'ne kanisa madirom 25 sa Crisco Migori County. Duto gin kanisa ma nie bwo Crisco Migori. Kwa hivyo mko privilege, ni mtumishi wa Mungu. Kendo un kod thuolo makende na jatich Nyasaye. Anapatikana kwa hiyo nambari ya simu. Oyudore en namba ne mar simu kanyo. Na pia ofisini anapatikana pale kanisani. Kama ofisini bende nitiere kacha e kanisa mar Crisco. Na utaweza kusaidiwa huduma ya kiroho. Kendo ibiro konyi kod wach Nyasaye kata mana dongruok e ngima mar roho. Wacha tuombe. Wala Nyasaye. Baba, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Wuonwa e nying Ruoth Yesu Kristo, ninakuja mbele yako kukushukuru wabire mbele ni ukinyi makamono kwa ajili ya wasikilizaji wetu maana nikito winyowa ambao wanatufuatilia katika redio yetu Osebero kalowa kachel redio ambayo tunaienzi ya Milambo, redio man Milambo, pamoja na wale ambao wanatufuatilia kwa mtandao kata jogo man kendo luwa kor luwase kata simbe. Tunakushukuru Baba yetu, wagoniero kama sio bure watu wako wanatusikiza. Kendo ok nono tu nikech jogi wijowa, una ujumbe kuhusu maisha yao. Nitiere wach men godo e na tunakuomba Bwana ututumie mahali yako kwa ibura niti kod wakanyo kama vyombo kaka ya kupepa habari njema manyalo kelo wach maber itakayowainua watu wako katika hali ambazo wanapitia. Kata mane wiche magikali. Hapa tunapoendelea katika kipindi hiki mbele wach ni pia tunaliweka taifa letu la Kenya mbele zako. Tunaomba amani na utulivu. Wakwayo kue kendo kue makende. Na ufuniko juu ya viongozi wetu. Kendo moni jotendwa duto. Asa kiongozi wetu, rais wetu moloyo teto kirwa ambayo ni a symbol of unity ma ene moriwa kwa taifa letu la Kenya pamoja na serikali yake yote. Tunaomba ulinzi, tunaomba amani na ufuniko wa damu ya Yesu ikanene ushindi juu yake na juu ya taifa la Kenya. Baba, tunaomba hata kwa ajili ya shule zetu zenye ziko katika hili taifa. Baba, tunajua mara nyingi damu ikimwakika inalia kama vile ile ilikuwa ya Abel inalia. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 inaanza kulia kuhusu kulipiza kisasi. Tunaomba rehema zako juu ya hili taifa. Majanga haya ambayo yanatokea hapa na pale, wewe Mungu peke yake ndiyo suluhisho. Kwa hivyo tunakabidhi mashule zetu mikononi mwako mtakatifu, tukisifunika kwa damu ya Yesu. Wacha damu ya Yesu iliyomwagika inene juu ya hizo shule, inene amani, itulize maofu, ifute uchafu wote ambao umeandikishwa katika ulimwengu wa rohoni wa kuchafua watoto wetu. Baba, tunaombea hata na wasasi, tunaombea pia na walimu wote na watendakazi katika idara ya elimu, tukifunika wote kwa damu ya Yesu. Tunaomba Bwana, chukua usukani ili ukapate kuliendeza hili taifa katika njia na katika mbinu zako zitakazoleta ushindi na amani na upendo kwa hili taifa. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Mpendwa msikilizaji, jawinjo na
Leo nilikuwa nataka kuongea kuhusu the Lord's promises. Kawuono wan wawuoye ewi weche mag singo mag Nyasaye. Naongea kuhusu ahadi za Bwana. Singo mag Nyasaye. Bwana wetu Yesu Kristo, Ruodhwa Yesu Kristo alipeana ahadi mbalimbali. No chiwo singo mathoth mopogore opogore. Na Biblia takatifu imejaa ahadi za Mungu. To kata Muma maler opong' kod singo mag Nyasaye ambazo wanadamu wameandikiwa. Ma ne ondiki ne dhano. Mimi na wewe tumeandikiwa. An kod in ondiknwa gi. Tukiwa wafuasi wa Mungu. Ka wan jolup wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ka wan jolup Yesu Kristo. Ahadi zimeandikwa mahali pale. Kendo singo ondik kacha. Sa kututia moyo. Manyalo jiwo chunywa. Na sa kutufanya tuwe karibu na Mungu. Kendo manyalo keto wabed machiegni kod Nyasaye. Na hizi ahadi zinapotolewa, to singo wi kigologi siko katika sehemu mbili. Gintiere kidienje ariyo. Kuna ahadi nitiere singo ambazo zimetolewa mogol kuhusiana na wale wanaomkataa Mungu. Mogol le jogo mok dwar Nyasaye. Hizo ahadi sio nzuri. Singo go gino gibeyo. Sio za kukumbatia. Gin mok beyo moko ne uriwa. Kwa sababu wote wasioamini Yesu, jogo duto makoyie kumburi Yesu, wasiopata uzima wa milele, ginyal yudo ngima mochwere, wataenda jehanamu, gibiro dhie mach kuzimu, mahali kuna moto usiosimika. Mane mach mokto. Inaitwa kwa Biblia na kala zingine moto wa sulfa. Iwacho mumakache wacho ni mach. Wanasayansi wanajua vile sulfa inawaka. Jok mogo majotiegruok ng'eyo kaka sulfa chalo. Kwa hivyo unapata kwamba ahadi kama hizo, kendiwinjo ni singo machalo kod mago, sitawekea mkazo. Gin ok wanyal rido negi. Nitawekewa mkazo minyalo rid negi ahadi gin singo ambazo zinatupatia tumaini. Mamiyo wageno kendo. Hata katika taifa letu la Kenya, hata mane piny mar Kenya ka, kuna ahadi. Nitiere singo. Wakati tunakuwa na katiba, kanitiere kaka chike dwaro, kuna vile ukifanya vizuri, nitiere kaka kitimo gimoro maber, ahadi ziko za kuwa rewarded. Nitiere singo minyalo mi kaka mi. Na kuna vile ukiasi katiba ya taifa letu la Kenya, nitiere kaka kikwedo chike magwa mag Kenya, unaona maisha yako inaelekea jela. Ineno kangima ni kuro chomo mana jela. Prison. Uchomo jela. Unaona ahadi kama hizo siwezi kukasia sana. Ineno kaka singo machalo kod mago kwanyalo rido nie. Tunakasia zile zinaweza kuleta maendeleo kwa taifa la Kenya. Waniye mana manyalo kelo nwa dongruok e piny mar Kenya. Kwa hivyo katika Biblia emumaka takatifu maler, kuna ahadi nyingi. Nitiere singo mathoth za watu ambao wanamtii Mungu, jogo morito chik Nyasaye. Na kuna ahadi nyingi to nitiere singo mathoth za wale wasiomtii Mungu, kum jogo moko luoro Nyasaye. Leo nataka kuongea upande wa adwa ni kawuona wuoye wasile ahadi singo ambazo zinaweza kufanya manyalo miyo uwe na tumaini, inyalo bedo kod geno kwa maisha yako. E ngimani duto. Mchungaji, mbona unasema kuhusu ahadi? Ango umiwuoyo kokalo kuom singo. Mungu si kama mwanadamu. Nyasaye ok en kaka dhano. Mwanadamu anaweza peana ahadi. Dhano nyalo chiwo singo. Anaweza kuwa ni baba, samoro en wuoro, ama mama, samoro en miyo, ama mwanasiasa, samoro en jasiasa moro, ama ango yako, samoro en kata meru moro, ama mtu mashuhuri ambao hata wewe mwenyewe, kata jalo mangat manglich e dalani ming'eyo. Lakini unapata hiyo ahadi sio rahisi utimize. Tineno ka samoro singo no ok yot mondo mi ochopi. Kitu inaweza tokea kusuhia wewe kutimiza hiyo ahadi. Samoro gimoro nyalo geng'o ni mondo mi kik ichop singo no. Mpaka unaandika kwa lugha ya Kimombo, michak ndike dhok moro mar wasunge, sorry for inconvenience cost, ni mos kuom chandi kata geng'o miyo gino kotimore, ambayo imesababisha hukuweza momiyo ne gini omiyo kutimiza ile ahadi. Momiyo ne singo cha ukachopo kwa yule ambaye alikuwa umemwahidi. Kuom jalo mane singo ne, anaweza kuwa ni mtoto wako, onyalo bedo kata ne nyathi, ama uliahidi ukasema utapeleka mahari, kata samoro ni singo ni biro tero dhoke keny tarehe fulani, chieng' ma kama, hii ikifika upeleki, chieng' no kochopo to kitero, unasema sore sana in law, iwacho ni oche na musu, kuna jambo lilitokea, nitie gimoro manowuok na ambayo sikuweza kufaulu, momiyo ne okanyal kutimiza ahadi. chopo singona. Mungu wetu Nyasachu aliyeumba mbingu na nchi, manochweyo polo kod na Bwana wetu Yesu Kristo, kod Ruoth wa Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu wa Mungu, gi Roho Maler mar Nyasaye, Utatu Mtakatifu wa Mungu, Roho Maler mar Nyasaye. Mungu akitoa ahadi, kogolo singo, anaifuatilia, oluwo singo ni, anatimiza, kendo chopo singo, kwa sababu ana uwezo nikech en kod nyalo wa kutimiza mar
simo, kile ambacho ametamka, gino mowacho kod dhoge, na kile ambacho amenena, kod gino mowacho. Kwa hivyo samahani sana, Omiyo mosuru kabisa, kama ulikuwa unategemea wanadamu wapeane ahadi, kani poni ni geno kumdano mono uchopni singo, alafu nakasirika sana kato iyowa wakati wameshindwa kutimiza hizo ahadi zao, kuro singo no kochoponi, pasipo kuelewa wao ni wanadamu, kao kingeo ni kare magito dhano, wana upungufu wa kutoelewa, gin kod rem mar winjo, na wana upungufu wa kutimiza kendo kin kod rem mar kile ambacho huenda ikawa wameahidi, mar gino mane giwacho ni gidhi. Kwa hivyo wewe na mimi, omiyo in kod an, ni vizuri tumtegemee Mungu, ber mondo wagen kum Nyasaye, kwa sababu ahadi zake nikech singoge ni za milele, gin mochwere, na zinadumu, kendo gin gik manitie, na anatekeleza kendo Nyasaye timogi kupitia kokalo kile alichoandika. kum gino manondiko, Anatumia otiyogo nguvu zake, otiyo kod teko ne, nguvu za Mungu otiyo kod teko Nyasaye, zinaitwa supernatural powers, gin teko mage uwuon, nguvu za kiungu gin teko mage ambazo asifuatilii mpangilio wa mwanadamu, ma ok lu kaka dhano dwaro, mara nyingi asifuatilii taratibu za mwanadamu, ok gidlu kaka Nyasaye dwaro, kaka dhano dwaro, anatenda kwa wakati wake, kendo otimogi e sane mowinjore, na kwa nguvu zake, kuom tekone owuon, na kwa sababu ya jina lake, mana nikech nyinge owuon. Sio Mungu mfunja ahadi. Ok en Nyasaye maketho singo. Bwana asifiwe. Yesu opaki. Kwa hivyo leo kawuono nataka tusome mstari wadwani mondo wasoma ndiko ambayo inatueleza manyisowa niya kuhusu huyu Mungu ambaye hafunji ahadi, manyisowa kendo manyisowa ni kuom Nyasachwa ma ok keth singo. Wakorintho wa pili, Jokorintho mar ariyo, mlango wa kwanza, buk Jokorintho mar ariyo kare achiel mstari wa 20 kare 22. Ninapatiana ndugu mwenzangu Okelo, mwinjilisti mwenzangu asome hicho kifungu. Wacho niya, wasomo Jokorintho mar ariyo achiel kare 22. Wacho niya, kendo oketo kido mare kuomwa, kendo omiyowa roho mondo odagi e chunywa kaka mich. Wakorintho wa pili 1:20. Wakorintho wa pili Jokorintho mar ariyo achiel kare 22. Yes, kuhusu ahadi za Mungu, Mungu akisema kitu. Nimar en ema singruok Nyasaye duto chopo kare kuome, mano emomiyo kwamiyo Nyasaye duong' to wawacho ni amen kuom Yesu Kristo. Yes, for all the promises of God in him are yeah, and in him amen, unto the glory of God by us. Unaona? Yani ahadi za Mungu zote ni kare singo mag Nyasaye te ni ndio, gin gik adiera, tena ni amen, kendo iwacho ni amina ndani ya Kristo Yesu, kuom Kristo Ruoth Yesu. Hiyo ni mstari wa kukuthibitishia kwamba mano en andiko mosenyisi niya, Mungu akiahidi kitu ni Nyasaye kosingo gimoro, hivyo ndivyo atafanya. Mano e kaka obiro time, na akaweka rapa stamp, kendo oketa muri mare, akasema yes ni and amen, kenda amina. Hiyo ni muhuri ameweka, mano oketo amuri ne ambayo haipanduki, kendo ok lokre. Yani Mungu kama alikuahidi kitu, ni Nyasachwa kano osingo ni gimoro, kama vile aliahidi watu kwa Biblia mambo, kaka no osingo ni jigi akaahidi Abraham na Sara wakiwa wazee, kendo no osingo ne kata mana Abraham kod Sara kage gibedo jomoti, atawapea kijana wa kiume, kendo no wacho ne gibiro miyo gi wuowi, aliwapea. No miyo. Akaahidi Zakaria na Elizabeth wakiwa wazee, kendo no chako singo ne Zakaria kod Elizabeth kage jomoti, ya kwamba watazaa mwana, kendo no kone ginugro nyolo nyathi, walizaa John the Baptist, kendo ne nyolo Johana Jabatiso. Elizabeth alikuwa mzee, Elizabeth ne miyo muti, amepita umri, kendo ne gike osekalo mar nyuol, aliingia menopause, no se giko mamon gike, kumaanisha hata mayai hawezi kutoka, ne kata tong ne ok nyal wuok, no se dhi boru, lakini kwa sababu Mungu ndiye alisema, to nikech Nyasaye manowacho, ilitendeka, notimore. Akatoa ahadi, kendo nogolo singo, akamwambia Maria, ukode Maria niya, a virgin lady,
nyako ma pokno onyo hajajua mambo ya wanaume. Kendo pokno ngeo nyako masilili pokno ngeo weche mag chuo. Malaika akatuma kwake, Oru malaika kumi akamwahidi modhi otimo yeye atamzaa mwokozi ni en owuon biro nyuolo jawar kwa njia ya Mungu ya miujiza. Kendo kokalo kuom hono mar Nyasaye. Jesus was born. Ruoth Yesu nonyuol. Ahadi za Mungu, singo mag Nyasaye akiongea kowacho, hivyo ndio inakaa. Mane kaka timore. Akaahidi nyumba ya Israeli, kendo nochako singo ne od jo Israel kupitia nyumba ya Yuda, kokalo kuom od mar jo Yuda, watakuwa wafalme. Ne gibiro bedo ruodhi. Walitawala miaka nyingi. Kendo ne gitelo higni mathoth. Mungu alikuahidi nini ndugu yangu? In Nyasachwa no osingo ni. Mungu alikuahidi nini dada yangu? Ang'o ma Nyasaye nosingo ni nyamera? Ahadi yake haifunjiki milele. Kendo singo ne ok kethre nyaka chieng'. Hivyo nimekuletea hiyo mstari uelewe ya kwamba akendo ni mana ndikono mondo miwinji ahadi za Mungu ni kare singo mag Nyasaye akiziahidi kadipono singo anasifuatilia oyeduguno luogi mpaka asitimize manyaka gichop kare. Sasa nataka kuongea kuhusu ahadi muhimu adwa ni muda uwe singo mowinjore, singo mabeyo malich ambazo Mungu alizitoa ma Nyasaye notimo kwa mwanadamu kuom dhano, na zitakuwa za muhimu kwetu. Kendo adier gibiro bedo singo mowinjore kata malich e kit ngimawa. Ahadi ya muhimu ya kwanza, singo malich mokwongo, Mungu alituahidi, ma Nyasaye nosingonwa, Bwana Yesu alituahidi, ma Ruoth Yesu nosingonwa. Kitu cha kwanza, wach mokwongo, uzima wa milele. En ngima mochwere. Alikuja hapa ulimwenguni, nobire piny ka. Yani kwa nini Yesu alisaliwa? Ni kare Ruoth Yesu nonyuol nang'o? Alikuja kufanya nini? Nobiro timo ang'o? Alikuja kutupa, nobiro mondo uzima wa milele. Omiwa ngima mochwere. Hiyo ahadi imeandikwa singo no ondiki kwa kitabu cha Yohana 3, ondike buk mar Yohana 3:16 apar kod auchiel, ambayo tumeimba kama wimbo, ma wasebedo kuwero kaka wimbo, lakini imepepa ahadi ambayo ukiishikilia to kendo oting'o singo makadiponi nyalo mako, utaishi na tumaini. Ibiro dak kod geno. John 3:16, en Johana 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ni Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode mamiderma mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima manyaka chieng'. Ndugu msikilizaji, owadwa jawinjona, mpendwa msikilizaji, jaherana jawinjona, ahadi ambayo zilimleta Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani, singo manokelo Ruoth Yesu e piny ka, moja yao ndio hili tangazo kwa Biblia. Achiel kuomgi en molandnwa e muma ka, kuhusu uzima wa milele. En kokalo kuom ngima mochwere. Uzima ambao uko nao sasa hivi, ngima ma in go gi sani, ni temporary life. En ngima mana mothechore. Nikiongea hivyo sijui vile unanielewa. Akiani ka uwacho kamano takiani ere ka natumia lugha ya kawaida. Auwe kod wach mana wach tu. Kuna watu wamechenga semi permanent houses, nitie jogo mogero udi mana mag lo mabedo losi, na kuna wengine wametengeneza permanent houses. Nitie jogo mogero udi mogirore magen permanent. Kuna utofauti between permanent houses, nitiere pogruok e kind ot mogirore manyaka chieng', na semi permanent houses, udi mabedo ger mana mojwang'ore. Maisha tunayoishi, ngima mwadago sani, yako semi, ni nusu, ngima moko chopo kare. Lakini uzima ambayo Yesu anatuahidi, to ngima ma Ruoth Yesu koro singonwa, ni uzima wa milele. En ngima mochwere manyaka eternal life. En ngima mochwere. Kwa hivyo mimi na wewe, an kod in, tuwe tunafanya bidii onego watim teko hii ahadi, mondo singo ni tuipokee, wakao upokee hii ahadi, wakao singo ni, kwa sababu ni sehemu ya ahadi ambayo ilitolewa na Mungu manogol kod Nyasaye kuhusu maisha yako. Ninapoendelea kwa ahadi nyingine nauliza, kadipona de singo machielo tapenjo ni ya, je, in ndugu na dada msikilizaji, jawinjo na owadwa kod nyamera, una uzima wa milele? In kod ngima mochwere, ahadi ya Kristo, in kod singo mar Ruoth Yesu Kristo. Nataka tu nikibishie mstari wa pili, kwa mbeye kendo ndiko mar ariyo, ambayo inasema kuhusu tu hiyo mawuoyo kendo mana kanyo. Ukisoma katika kitabu hicho tu, kisomo mana buk mar Yohana no, ambayo tumesoma Yohana, mwasomo kar Yohana no, nataka tusome kitabu cha Yohana 10, wadosomo Yohana 10:28.
Kuna kitu inasema hapo. Apar paruga burunchike moro kanyo wacho kanyo. Wacho niya, amiyo gigima manyaka chieng kendo ok ginilal ngang. Bende onge ng'at manyalo gologi e lweta. And I give unto thee, unto them, my sheep, au ni kondo, eternal life. And they shall never perish. Kwa hivyo umesikia vile maandiko inasema, Yesu akasema anatupea sisi ambao ni kondoo wake uzima wa milele. Yesu huyo kawacho ni omiwa ngima mochwere wan rombe na hatutaangamia. To kendo ok na hinyre. Hiyo ni ahadi. Mano kendo en singo. Yesu ameitoa. Mano singo maruthi Yesu emogolo. Nimejaribu tu kukupea maandiko mawili lakini maandiko ni mengi. Asema mimi liko mana muda mimi andiko ariyo gito andiko to ng'eny. Inayoongea kuhusu mawuoyo kuom uzima wa milele. Ngima mochwere. Kwa hivyo kitu ya kwanza, wach mokwongo ni kupokea uzima wa milele. Ni ere kaka ng'ato nyalo yudo ngima mochwere. Na hati ambayo Yesu amesema, to singo maruthi Yesu wacho anapeana kondoo zake. Omiyo rombe wuon. Kondoo zake. Rombe ne wuon. Sio mbuzi, ok diek, sio ng'ombe, okata dhiang'. Anasema kondoo zake. Owacho rombe wuon ambao Yesu anawalisha. Maruthi Yesu ema pidho. Ambao ni wake. Mage wuon. Hao anawapea uzima wa milele. Mago omiyo ngima mochwere. Na hakuna majadiliano kuhusu kutopata uzima wa milele kwa kondoo wa Kristo. Onge kata winjruok mora mademon rombe mag Yesu Kristo weyo moko yudo ngima mochwere manyaka chieng'. Ni kitu alilipia. Mano gimano chulo en owuon. Msikilizaji, najua wewe umeshaenda supermarket. Angeo ni jawinjo na isedhi kar wero kata kar duka moro maduong'. Ukishapanga vitu zako zote, kise kwanyo gik moko duto manidwaro, umefika kwa counter, michopo kar chudo, umelipia pesa, receipt yako umepewa, michulo pesa momi andiko kata receipt. Abawezi wakabadilisha kama wewe mwenyewe utasema. Okinyal loko ka ini wuono ke wacho. Hata kama mkate inakona sapa, kata kadi poni mkate ni yako tayari umeshailipia. Gin magi ni sechulo. Hiyo sio mali ya kukaa hapo, ni yako sasa. Mano koro ken mwandu madung kanyo en mari. Decision ni yako. Koro ile minyalo ng'ado. Sisi wewe kama kondoo, hivi kaka rombo, kama bado nitakualika uwe kondoo wa Yesu. Kata kadi poni poda bro ruaki mono bibed achiel kaka rombo. Yesu ashatoa karama. Yesu no segolo chudo mare pale msalabani. Ogolo chudo mare e msalaba kacha. Akapeana maisha yake. Mochiwo ngimane. Mwili wake akasulubishwa. Kendo ngima ringre no. Mapiko mengi alipokuwa anaelekea msalabani aliyapokea. Kendo no goe gocho kana odhi e msalaba kacha. Akaekea hata mikuki, damu na maji ikatoka. Ma ochiwo kore kod tong mapiko remo no wuok. Yesu mwana wa Mungu ambaye hakukuwa na dhambi. Yesu mawuod Nyasaye mane ok ni kod richo. Akawekewa misumari. Okaw musmal pale msalabani. E msalaba kacha. Akakufa kama mhalifu. Kendo no tho kaka jakuo. Akapeana roho yake kwa Mungu. Kendo no chiwo roho mare e chunye kuom Nyasaye. Akalipa karama ya maisha yako ya dhambi. Golo chudo kendo no chulo gowi akakununua ma ongiewi, akakukomboa ma owari kutoka kwa mikono ya shetani, ogoli oko elwet jachien, kutoka kwa mikono ya roho ya mauti ya milele, ogoli elwedo mar tho akakutoa siku manyakachien kwa destiny ya kwenda motoni, akakutoa ogoli eyo maneluo marach, akasikia uchungu mno, mano winjo lit akiwa pale msalabani. Kane ene msalaba kacha, Mungu akamwachilia alipe deni la dhambi. Kendo Nyasaye nowe mondo mi okol akalia kwa lugha ya Kiebrania, Eloi Eloi lama sabakthani. No yuak gi dho jo Ibrania ni Mungu wangu mbona umeniacha? Ang'o mi iweya? Hiyo siku Yesu akatenganishwa na Mungu Baba. Odiochieng'no Yesu ne opogi kod Nyasaye, kwa sababu aliamua kulipa deni. Nikech no ong'ade gimane ni ochudo, deni la dhambi. No chulo gowi mag richo. Vile maandiko inavyosema mshahara wa dhambi ni mauti. Mana kaka ndiko wuoyo kawacho ni msach Jesus died on your behalf. Ruoth Yesu no tho nikech in. And fully paid the package of you. Kendo no chulo
chudo mana nikech in, so that you become a son of God, mana mondo mi ibed wuod Nyasaye, so that you become a sheep of Jesus mondo mi Christ, ibed mana rombo mar Ruoth Yesu Kristo, who has been given a promise, mane osemi singo eternal life, mar ngima mochwere, and no one can take you from the hands of Jesus, kendo onge ng'at manyalo goli e lwet Ruoth Yesu Kristo, only if you believe. mana kiyie kende. Ndugu msikilizaji, Owadwa jawinjona, dada yangu msikilizaji, nyamera jawinjona, na hata wewe mama yangu na baba yangu, kata mana minwa kod wuonwa mawinja sana, ninakuheshimu. wa luori, Ndipo nakuletea haya maandiko matakatifu wami luor emomiyo wakelo ni andiko maler ni, ili usiyumbishwe na yoyote ile. mondo mi kik ng'ata go pachi. Kuna Yesu Kristo mwana wa Mungu, Nitiere Ruoth Yesu Kristo ma wuod Nyasaye, ambaye kupitia ahadi zake za uzima wa milele, ma kokalo kuom singoge mag ngima mochwere manyaka chieng', ni ahadi ambayo iko permanent, en singo mogurore kanyo nyaka chieng', irreversible, ok nyal gole makethe, kwa sababu alishalipa. nikech nosechule. Kwa nini unayumba? Ang'o misiko kitagori koni? Kwa nini unakaa kama hauna mchungaji? Ang'o mi bet ka jalo ma oge jakwath? Zaburi 23 inasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Zaburi 23 wacho ni Ruoth Yesu eja kwadha. Na wewe kama Bwana ni mchungaji wako, Ka Ruoth Yesu eja kwadhi, kupali uwe kondoo wa Kristo. ye mondi bed rombo mar Ruoth Yesu Kristo. Amen. Amina. Naleta ahadi ingine namba 2. Wakelo singo machielo mar ariyo. Baadhi ya ahadi nyingi zenye akonazo, Singo duto ma Ruoth Yesu nigo, nimechakua zile za muhimu sana zenye wayiero mana malich miwuoro, ambazo yafaa uwe unazijua. ma ini wuon onego bed ni ing'eyo. Namba 2, Mar ariyo, Yesu aliahidi uroho mtakatifu wa Mungu. Ruoth Yesu nosingonwa roho maler mar Nyasaye. Aliahidi ya kwamba kuna roho mtakatifu wa Mungu. Nosingo ni nitiere roho maler mar Nyasaye. Hizi ahadi ambazo ninasema, Omiyo singo duto mwawachogi, zinakutoa kuwa mtu wa kawaida, gigoli e dhana, na zinakufanya kuwa na mambo za kiungu ndani yako. kendo giketi ibedo kod jalo man kod gimoro e kit ngimane. Zinakutoa kuwa mtu wa kimwili wa kawaida, gigoli e dak e ngima mar dhana, zinakufanya kuwa mtu wa kiroho aliye karibu na Mungu. kendo giketi e dhano modak kod roho mar Nyasaye. Tusome kitabu cha Yohana 14:16. We wasome buk mar Yohana 14:16. Ahadi ya Roho Mtakatifu. En singo mar roho maler. Nimeongea uzima wa milele. Wasewuoyo kuom ngima mochwere manyaka chieng'. Ahadi number 1. Mano singo mokwongo. Ahadi number 2. Singo mar ariyo, the promise of the Holy Ghost. En singo mar roho maler. Amena. Yohana 14 mstari wa 16. Wacho ni anakuwa wuoro mino miu jakony machielo mondo osik kodu nyaka chieng'. And I'll pray the Father, and he will give you another comforter, that he may abide with you forever. Yes. Umesoma hiyo? Inasema kwamba Yesu alisema kwamba atatupatia, hiyo ni 16 mstari 14 mstari wa 16. Yesu aliahidi ya kwamba atatupatia msaidizi mwingine. Ruoth Yesu nowacho ni obro miyowa jakony moro, na yeye atakuwa na sisi. To jakony biro bedo kodwa. Sasa mimi nakuuliza msikilizaji, koro an beda penj jawinjona, unaona maisha haya ambayo tunaishi, ineno gima mwadake ni Mungu hakutaka, ama Bwana wetu Yesu Kristo hakutaka uishi maisha ambayo ni ordinary. Ingeni Ruoth Yesu kata Nyasaye ne ok dwar mondo idag kaka idak no. Alitaka ukiishi hapa duniani, odwar ni kidake pinga uwe a special person. Dwar ni dak ka ng'at malich. Ya kwanza, mokwongo unaishi dak maisha inaonekana kana kwamba ni semi permanent. Inyalo dak ka ot moro ma ot mogirore, lakini ndani yako kuna uzima wa milele. To kare e chunyi kanyo to nitiere ngima mochwere manyaka chieng'. Alafu unaendelea kuishi hapa, to samoro idhi mbele kidak ni kama una mtu anakusaidia mambo za Mungu. Samoro idak makata ng'ama konyi weche mag Nyasaye. Akasema kuna Roho Mtakatifu wa Mungu, kaito owacho ni nitiere roho maler mar Nyasaye atakuja ndani yako, biro e iyi.
ataingia ndani yako. Obro donjo kuomi kanyo. Na atakufanya kuwa mtu tofauti. Kendo obro loki bedo ng'at mopogore. Tusome kitabu pia ya Yohana 16 mstari wa 7. We wachak wasome buk mar Yohana 16:7. Yohana 16 mstari wa 7. Wacho niya, to kata kamano, awachonu adier ni ber ka adhi, nikech ka ok adhi, to jakony ok nobinu, to ka adhi, to anaore iru. Amen. Anaendelea kusema tu kwamba hata akienda, owacho dhi mbele kowacho ni kata kodhi, atamtuma msaidizi. Obiro oro na jakony. Akienda, kata kodhi, atamtuma msaidizi. Obiro oro na jakony. Huyu msaidizi ni Roho Mtakatifu. Koro jakony ni en Roho Maler. Soma pia 16 tu hiyo mstari wa 13. Wasome kendo 16:13. Yes. Wacho niya, to ka Roho mar adiera osebiro, to enopuonju adiera duto. Ok enowachi mana weche ne owuon, to enowach mana gima owinjo, kendo enonyisu tiend gik mabiro timore. Unaona, Roho Mtakatifu atakukumbusha mambo yote. Dongene ka Roho Maler biro paro ni gik moko duto. Akikucha, kubiro aingie na aishi ndani yako, modag ei, wewe utajua ukweli. Ibiro ng'e adiera. Dunia tunayoishi sasa hivi, ingeni piny modake sani, imejaa uongo mwingi, wadak kod miriambo mathoth, ujanja mwingi, wadak kod weche mok nikare. Mpendwa msikilizaji, jahera mawinja sana, utafaulu namna gani? Ibiro konyori nade? Ni unaishi na watu wamekusunguka, idak kod jok moluori, wote ni wengi wao ni wafuasi wa Ibilisi, kendo jogo thothgi gin jolup maluwo jachien, wamejaa conmanship, gidak kod gik moko mag wuondruok. Utajuaje the truth? Ibiro ng'e adieri nade? When the Spirit of God kadiponi Roho Maler is in your life, odak e ngimani, atakupatia direction, obiro miyo vile utaishi, kaka idhi dak, vile utatambua ukweli, kaka idhi ng'e adier na errors, kaka idhi ng'e gik maricho. So you see you are a unique person. Onero kaka in jal mowinjore. The Spirit of God, Roho Maler mar Nyasaye, atakwambia kila kitu, biro nyisi gimoro amora kuhusu neno la Mungu, biro nyisi gimoro amora wach Nyasaye na ahadi za Mungu, kod singo mag Nyasaye. Atakupatia hizo ahadi. Obiro mi singo go. Si watu wengi wanapenda kupewa ahadi. Ji mathoth usiko kimiyo singo. Hata sasa hivi kama Mungu angeniita nipate kuwa mwanasiasa, alafu nianze kuambia sasa hizi mnipatie cheo fulani. Kata sani kadiponi Nyasaye no luonga ni kora bed ya siasa manumia kata mana rang'eny ke wango moro. Asa wakazi wenye nakaa tu hapa Migori. Moloto jok modak mana Migori ka. Alafu nimwambia kwamba najua mkinipatia tu kura hivi. Kata kone gine omera ngine kumia kura within 3 days. Ni banda la day. Hii bridge ya Migori. Daraja mali Migori. Nimetengeneza. Aseloso. Ndasikia vizuri. Uburu winyo maber. Ndasikia watu wananipikia ndugu. Shangwe na nderemo. Iburu kusangelia iburu koko. Lakini mbaya mimi ni mwanadamu. To maricho ni manadamu. Inaweza pata. Inyalo paro. Unaweza fanya hivyo. Inyalo timo kama. Lakini Mungu tokana Nyasaye akipeana ahadi ni en kochiwo singoni anaitimiza. Ochopo kare. Ahadi namba 2. Namba 2 ilikuwa ni Roho Mtakatifu wa Mungu. En Roho Maler mar Nyasaye. Sasa kuna ahadi nyingine pia. Koro nitiere singo machielo. Namba 3 mar adek ni living water, maji ya uzima. En pi mar ngima. Tusomee kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari wa 10. Wasome kendo mana buk ma Yohana kanyo 4:10. Wacho niya, Yesu noduoko niya, da ing'e mich mar Nyasaye kendo ing'e jal makwayi pi mondo omodhini, to in ema di ikwayi pi mida omiyi pi mangima. Alafu soma soma pia Yohana 4:14. Wasom kendo Yohana 4:14. Wacho niya, to ng'ama omodho pi man anamiye, riyo ok noloye nyaka chieng'. Pi ma anamiye nodok soko e iye, ma pige bubni kendo kelo ngima ma nyaka chieng'. Unaona Yesu akiwa naongea na mwanamke Msamaria. Dong ineno ka Ruth Yesu wuoyo kod dhako manye nya jo Samaria cha. Alienda kwa ile mwanamke wakati wa mchana. No dhi kum dhako cha esaire siche magodi uchieng'. Akamuuliza tu swali. Mungu yopenye mana penjo niya. Alikaomba kwamba nasikia kiwa na muomba amsaidie maji. No kuneni nyako awinjo ka an kod riyo miya pia modo. Na Yesu Ruth Yesu
alikuwa anajua yeye na maji ya uzima wa milele. Lakini hii ni temporary water. Ile nilikuwa nasema semi. Sasa akasema usininyime, hii ni semi. Hii ni temporary. Yesu konia akikituo na pigini mama na pia. Mimi ungejua mwenye unaongea naye. Dingeja mawuyo kodi. Ya kwamba yeye akikupatia maji. Ne kao mipi. Au utakuwa na kiu tena. Okibicha kibed kodri. Utakuwa na maji ya uzima wa milele. Ibiru bedo kod pi ma ochuere manyakati. Inaitwa living water. Iluonge ni pi mangima. Maji yenye iko hai. Pi mangima. Ile ambayo alikuwa naomba. Mano kwayo cha. Ni maji ambayo imekufa tu. Mano to mara pi motho. Lakini hii to makoro ambayo Kristo alikuwa nayo. Maruthi Yesu koro niko. Ni maji ya uzima. En pi mangima. Kwa hivyo kuna maji ya uzima. Kare nitie pi mangima. Ambayo tumeahidiwa. Maruthi Yesu no singo. Kama tunampokea huyu Yesu Kristo. Kare kama nyalo wako Ruthi Yesu Kristo. Tutakuwa na maji ya uzima. Kare wanyalo bedo ko pi mangima. Na haya maji ya uzima to pi mangima ni yanatuelekeza en pi manyiso wayu katika uzima wa milele. Utero wa engima mochwere manyakachia. Yaani kuna kitu kikula, nitigi moro makichamo. Unajua kwa nini watu wanakula na kukunywa? Ngego mimi jichimo kendo methu. Ili wewe hai. Mondo gibed mangima. Na waanze kufanya shughuli fulani. Mondo gichak gitim tijegi mowinjore. Kwa hivyo wewe pia umeahidiwa. Omiyo ibedo singini. Ukimwamini Yesu Kristo. Nikiyiku Ruthi Yesu Kristo. Anakupea maji. Mumipi. Ambayo inakuongoza. Manyalo telo ni. Kuwa na uzima wa milele. Mi bed kod ngima mochwere. Pastor ile fundisho umepata wapi? Jati Nyasaye puonji ni tigolo. Tusomee kitabu cha Yohana tu hapa 38. Wewe wasoma sababu kwa Yohana no abirio na deko dareyo. Yesu alisema kitu hapo. Ruthi Yesu no muyo kawacho ni moro kanyo. Wacho ni ya Yohana 7:38 good. Yohana abirio pra 7:38. Wacho ni ya en mana kaka muma wacho ni aura mag pi mangima nomol kawuok kuome. Yesu akasema hapa 38, anasema kitu mzuri sana, akasema whoever believes in me as the scripture has said rivers of living water will flow from within them. Mtu akimwamini Yesu Kristo, maji ya uzima wa milele yatapopuchika kutoka ndani yako. Ni ngato kuye kumruthi Yesu Kristo to pi mar ngima biro bobo ni kawuok kuome. Sasa unaona ya kwamba maneno yako, mwenendo yako, vitu vinavyotoka ndani yako vitakuwa na uhai, vitakuwa na uzima. Dongine no kakoro gik mabiro wuok kuomi, gin guok mabiro wuok, gik mawuok kod ngima. Alafu kitu namba 4 ambacho pia Mungu ametuahidi kutupea. Kendo singo mara ngwen mane Nyasaye osingo no dhi miyowa. Ni wokovu. En warruok. John 10:9. Mano kendo Yohana 10:9. John 10:9. Yohana 10:9. Inasema nini? Wacho ni ya. Wacho ni anto an edhorangach. Ng'at mokadho kuoma ema nokuo. Ng'at no nodonj kendo nowuok oko. Mino nonwang' lek maber. Nonwang' lek maber mokwayoe. Yesu akasema I am the gate, and whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Yani Yesu anasema kwamba yeye ndio lango. Ruthi Yesu wacho ni en edhorangach. The only door to salvation. En edhorangach mikalo kidhi e warruok. Ni mlango wa wokovu peke yake. En dhoot mar warruok kende. Ukiingia ndani, makidonjo, wewe utakuwa sasa kondoo. Bora tu mkubali Yesu Kristo. Mana kiseyie. Sasa Yesu anakuwa mchungaji wako. Ruthi Yesu bedo jakuathi. Utakuwa unaingia, ibiro bedo kidonjo na kutoka. Inyalo wuok. Anakutunza ukiingia, onyalo riti kidonjo. Anakutunza ukitoka. Onyalo riti kiwuok. Kwa hivyo Yesu amepaki kuwa mlango peke yake ya wokovu. Omiyo Ruthi Yesu odongni en. Ndipo amesema kwamba I am the gate, and whoever enters through me will be saved. Emomiyo wacho ni an edhorangach kende, ng'at mokadho kuoma nokuo. Kwa hivyo salvation si kwa mtu yeyote, ni kupitia kwa Yesu Kristo peke yake. Kare kuo kata warruok ok en mar ng'ata gimoro amora, kuo kalo mana kuom Ruth Yesu Kristo. Yesu hawezi kutanganya. Ruth Yesu ok nyal wuondo. Amesema ukitaka kupokea wokovu, wacho ni kidwaro mondo kuo kata upitie hata kwa mmoja wa manabii.
upitie hata kwa mmoja wa manabii, okikal kata kuom jodolo moko, hata kwa Musa au yalitakulia wote hawapeani wokovu, kata kuom Musa kata jok manokuongo, hata mitume wakubwa hawapeani wokovu, kata jo ote madongo ka ok meji wao. Only door to salvation is Jesus. Kare dhorangach achiel kende mar warruok kata mar kuo en Ruoth Yesu Na Kristo. ukiingia ukampokea Yesu Kristo, ukaingia kwa malango ya Yesu Kristo, To kiyie kende kalo e dhorangach mar Ruoth Yesu Kristo, utakuwa a unique person. ibiro bedo jal man kende. Anakutunza Obiro riti katika kuingia kwako, obiro riti kutembea kidonjo, kwako, kiwuotho, maisha yako gimanite inakuwa chini ya ulinzi wa biro Kristo. bedo e bwo Ruoth Yesu Kristo. Yaani Yesu anakushughulikia Ruoth Yesu biro bedo ka kibinafsi. iwuo. Atasema hapa wengi, wewe kama vile tu unamkubali wewe peke yake, Mana ka in iwuon yiene in kendi iwuon umkubali Kristo, mi yiene Ruoth Yesu Kristo, then anakuokoa, kato biro unapokea wokovu, yati rwako warruok, na yeye peke yake to en iwuon atakupeleka kwenye malisho mazuri. obiro teri kar lek Mpendwa msikilizaji, jaherana jawijona, pokea Yesu. yie ka Ruoth Yesu. Hakuna yoyote ambaye amepewa nafasi Onge ng'at moro amora momi thuolo ya kutamkia mtu wokovu ma nyalo lando ne ng'ato isipokuwa warruok. Kristo akitamka umeokoka. Mana Ruoth Yesu Na kende wewe ema nyalo ukimpokea, wacho wari, to na in wewe kirwako, ukimpokea, to in kirwako utakuwa umeingia kwa mlango mzuri, ibiro donjo e dhorangach maber, utakuwa umeokoka ibiro yudo kowari na utatunzwa. kendo ibiro riti. Zaburi 23 Zaburi 23 itakuwa ni sehemu yako. biro bedo kari, Atakutunza, biro riti, anakupeleka kwa malisho mapichi, obiro teri e lek maber, anakutunza na fimbo yake, obiro riti kod odungane, anakuondolea magonjwa, obiro golo ni chandruok mag tuo, anakupigania maadui zako, obiro kedo kod anakuandalia wasiki, meza mbele ya maadui zako. obiro loso ni mesa malere Kikombe mbele chako cha baraka, jogi, kikombe chako cha baraka kinafurika, kendo kikombe ni mar gweth biro pong', kinajaa, biro pong', kwa sababu Kristo Yesu nikech Ruoth Yesu Kristo amekuwa ndio mchungaji en wako obedo jakwadhi na amekuokoa. kendo wari, Sasa wewe umeokoka. kendo in koro wari. Tunapoendelea, Ka wadhi mbele, ninakusii sana, akwayi kendo asiri hizi ahadi 4. ni singo ang'wen gi. Ya kwanza Mokwongo nikakwambia nowachni niya, ni eternal life. en gima mochwere. Ya pili, Mar ariyo Roho Mtakatifu wa Mungu. en Roho Maler mar Haya Nyasaye. maisha tunaishi hapa duniani, Ni ngima mwadage piny ka, uungu isipoingia ndani yako, ka diponi roho mar ngima ok kama donjo nguvu kuomi, ingine haiwezi ingia ndani yako, ka teko moro amora ok nyal donjo kuomi, utakuwa na nguvu ingine opposite. ibiro bedo kod teko moro Hata makbal. sasa hivi tunapoongea katika taifa letu la Kenya, Kata sani kaka wawuoyo e piny mar Kenya, shetani hajui ni mtoto ama ni mtu mzima. jachien okia ni ma nyathi kata ma ng'ama duong'. Akiingia hata kwa mtoto, En kodonjo kata kuom nyathi, anaua, onego anaharibu vitu, kendo oketho gik moko, because mission ya shetani nikech dwach jachien ambayo ni mpinzani wa Yesu. ma bende en jalo mok dwar Ruoth Yesu. Yohana 10:10 nasema En Johana 10:10 wacho yeye niya, anakuja kuiba obiro mar kwalo, na kuharibu mar ketho na hata kuua. kata kuom nego. Ana 3 ministries, En kod gik moko adek motimo, ana huduma nyingi sana, en kod gik motimo mathoth, lakini zile prominent to makoro adek madongo ni kuiba. en biro moro kwalo. Anaiba hata watoto wako, anaiba mke wako, anaiba Kwalo chochote. kata nyithindo, kwalo kata chiegi, onyalo kwalo kata in iwuon. Anaharibu Oketho, vitu naonanga kama rape case, onyalo ketho kata mana miadarati, nini na nini. terruok e yor Hii achuna, yote iko chini ya higa uharibifu, 30, higa mar par. iko chini ya uharibifu. Mago nitiere e bwo Yani kethruok. shetani anakisha anaharibu kitu Mungu aliumba, Jachien en oneno ni nyaka oketh gima Nyasaye nochweyo, alafu anaua. kata onego. Kama kuna uhai yote temporary pale, Ka nitiere ngima moro ngima manono kanyo, anaua. mano oketh. We are praying for our nation, Walamo ne pinywa, kwa sababu kuna wakati shetani amechukua vijana wetu akaanza kuwatumia hivyo. nikech jachien nitie kaka nokawo rowerewa mochako tiyo kodgi kamano. Ukiingia kwa kiti ya ibilisi, Kitonje kom mar jachien, utatimiza masharti yake. ibiro timo dwache. Afadhali ukimbilie kiti ya Yesu, Moloyo ti ringe dhorangach mar ndani Nyasaye, yake idonj iye, kuna uzima wa milele. iye kanyo nitie ngima mochwere. Kuna ingine pia nataka kusoma. Nitiere kendo andiko moro nosomo, Ukimpokea Yesu ni kirwako Ruoth Yesu Kristo hatawahi kukuacha, ok obi weyi kendo. kama vile iliandikwa kitabu cha Mathayo, Yohana 6:39. Tusome hiyo. Ninaenda ingine sasa. Wadhi machielo. You will never die. Ok ibi tho. Ukimpokea Yesu Kristo, Ni kikawo Ruoth Yesu Kristo kaka jawari, hautakufa. ok ibi tho. Ukimpokea Yesu Kristo, Kikawo Ruoth Yesu if Kristo you kaka receive jawari,
Jesus Christ, kirwako Ruoth Yesu, one of the 5 promises I'm promised hapa, achiel kuom singo mosingo never to die. Ni ok ibitho, ok John 8:51. En Johana 8:51. So tusoma hapo. Wasome andikono. Ahadi hiyo Yesu alisema na hawezi tangaza. Singo ma Ruoth Yesu no golo to konyalando. Verily, verily, I tell you, whosoever obeys my word will never see death. Awachonu adier, ni kang'ato omako wachna, to ok notho nyaka chieng'. So unaona sasa hiyo ni ahadi nyingine mzuri ya kushikilia. Neno kama no achiel kuom singo ma ng'ato nyalo mako. That's why you see, ukishikilia mambo ya Mungu, mano moyo kimako wach Nyasaye, ushikilie mambo ya Yesu, imako wach mar Ruoth Yesu Kristo, utii sauti ya Kristo, kendo iluoro dwond Ruoth Yesu ambayo Kristo, ni kupitia neno lake takatifu. Mako kalo kuom wachne mar wach maler. Amesema you will never see death. Owacho ni ok ibi neno tho. Hautaona mauti. Ok ibi neno tho kod wang'i. Najua msikilizaji, pastor, ngeni jawinjo na mbona majority ya Nyasaye. Na mbona watu wanakufa? Mume jito tho. Sinamanga hata Wakristo wanakufa. Tumani wakati kaja Kristo betho. Ninakwambia Mkristo akikufa, hadi wanakori ni ya Kristo kotho. The Bible categorically states clearly that he is asleep. Muma pujo kendo wacho maber kendo pogo maber ni ja Kristo kotho to mano ng'amo nindo. Kwa sababu ataamushwa. Nikech en jago mibiro chiew. Ataamushwa. Ibiro chiewe. Mtu akilala si anaamka. Ng'ato koni ndo chiew. Kwa hivyo naona ya kwamba kwa mtu ambaye anaamini Kristo, umeaneno ni jago moyie kumu Yesu Kristo, hata hii temporary life akikufa, kata mana ngat modake ngima manono ni Biblia imuiti hiyo kifo mumao kulungu mano ni to. Kwa mtu special kama hii inasema amelala. Ngato ni mama kende en muma uyo kawacho ni kwa sababu ataamushwa. Nikech ibiru chiewe kendo. Kuna resurrection. Nitire chiewe. Na unaishi na Yesu milele na milele. Kidida ko Ruoth Yesu egimochwere manyaka chieng'. Even in John 11:25. Kata mana Johana 10:25. Tuna kitu tusoma hapo mwinjilisti mwenzangu. 10:25. Yes. Wacho niya, Yesu no wacho niya, an echier kendo an engima. Ng'ato ang'ata moyie kuoma nodog mangima. Kata obedo ni osetho. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Unaona vile hizo naongea? Amina. Akaambia kuna Lazaro alikuwa amekufa. Dungu kaka Yesu huyo Lazaro notho. Relatives wanalia. Anyuone koro yuak. Dada zake wanalia. Kata nyimene na yuak. Lakini Yesu akasema hivi. Yesu ndo wacho ngine ya. Sikilizeni. Hamjui mimi ni ufufuo. Okumeo ni ane chie. Mtu yeyote ambaye anaamini mimi ni ngata moyie kuoma ataishi. Hata kama anakufa kata kotho ataishi. Kwa hivyo resurrection iko. Omeo chier nitie. Ahadi ambayo ni permanent. Singo mano singi manyaka chieng'. Irreversible. Oknyal haiwezi ondolewa. Oknyal goli. Mpendwa msikilizaji, jahera jamii, unangojea nini kumpokea Yesu? Angoma irito mondo mi ikao irwak Ruoth Yesu. Ahadi nyingine ambayo tumepewa, wach kendo singo machielo momiwa, ukiwa ndani ya Kristo, ka ine Ruoth Yesu Kristo, Yesu atajibu maombi yako yote. Ni Ruoth Yesu biro duoko lambi duto. Matthew 7:7 inasema ask. Mano Mathayo 7:7 wacho ni apenji na utaweza kujibiwa. Kendo ibiro duoki. Knock. Ni duong, and the door will be open to you. Hiyo ndio Yesu alikuwa anapeana ahadi kama hizo. Mago singo mani Ruoth Yesu ya kwamba nia maombi yako ni lambi duto te ukiomba kilamo na uko ndani ya Kristo, assurance ni 100%. Iwacho ni atamalo 100%. God will answer your prayers. Nyasachwa biro duoko lambi. Pastor, why is it that my prayers are not being answered? Jati Nyasaye ang'omiyo iwacho kamano to ato lamba poko duoki. I'll ask you a question. Abiro penji. Are you in Jesus? Ine Ruoth Yesu Kristo. You ndani ya Kristo. Ka ine Ruoth Yesu Kristo. This one is a promise. Ma en singo ma Ruoth Yesu nochiwo. You can always challenge him. Inyalo kata bana penjo ilu. Yesu, mimi nakuamini. Ipenjo ni Ruoth Yesu ana ayie kuomi. Na maandiko inasema nikiomba mumamuyo kawacho maber ni kalamo unanijibu. Iduoka. So Jesus answers prayers. Ruoth Yesu duoko. God answers prayers. Nyasachwa duoko lam. That are met in the name of Jesus. Mana muluongi kokalo kuom. So long as usiombe ukiwa na mashaka.
manaka ilamo ka ionge kod paro. Hiyo ni Mathayo 21:22. Mano Mathayo 20:22. Ahati namba 7. Singo maraberio. He rewards us for confession or service. Anapeana thawabu tunapokiri na tunapofanyia Mungu kazi. Omiyo wamit kata chudo sama watio na Nyasaye tich. Kwa hivyo hiyo inapatikana kitabu cha Mathayo 10:32. Mano yurore Mathayo mano wasoma. Tunasoma hiyo Mathayo 10:32. Wasoma Mathayo apar kodario. 10:32 ukipata Mathayo apar kodario. Wachoni ya ni ngato angata mohulo ni en ngat enyimji. En ngata mohulo ni en ngata enyimji. An bende na hul ni en ngata enyimwora maepolo. Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo si mtu wa kujificha. Sema tu mimi nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wacha watu wasikie wewe umeokoka. Ukiri Kristo mbele ya watu. Ruth Yesu Kristo en jalo mok pande. Na yeye pia wari. Na yeye wacha mbele jogi kata mbele jini. Ruth Yesu en jawar mar dor chunya. Owara. Na yeye pia hata kuacha. To en uhud bedo kubiwe. Atasema wewe ni wangu hata mbele ya Mungu na mbele ya malaika. Obiro wacho ni in ngata mbele Nyasaye kendo biro wacho mbele kule mbinguni. Bi epolo mahali kuna uzima wa milele. Piny polo kuma gimantie mochwere. You confess Jesus here on earth. Iwacho gidhogi Ruth Yesu He will acknowledge you there in heaven before God and angels. Kendo en uno biro hulo nyim Nyasaye mbele jo malaikni duto mag polo. Wacha kukaa muoka. Webedo jalo mulu. Kama umeokoka. Ka owari. Kama wewe ni mfuasi wa Kristo, sema mimi ni mfuasi wa Kristo. Mimi ni mtumishi wa Kristo. Anaja teach Ruth Yesu Kristo. Don't fear, don't get ashamed. Webedo kod luoro kendo webedo kod wich kuot of naming the name of Jesus before people. Ruth Yesu Kristo embele ji. He will likewise do the same to you in heaven. Timuni kendo kamano e polo. And before the angels. Kendo mbele malaikne. That is how serious it is. Mane kaka wachni. Hakuna wokovu wa kujificha ficha. Oge warruok mar pondo koni kona. If you are saved, period. Ka owari mano. If you are not saved, sema mimi sijaokoka. Ka poko wari to wachni ana wood poko wara. Wakusaidie. Mono konyi. Hakuna maneno ya kuficha. Oge wachni pando ka. Unakuwa Mkristo life peupe. Ibedo ja Kristo kadier kende wangji embele ji ratiro. Ukifanya hivyo, kitimo kamano. Yeye pia amesema whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Embedo wacho ni ngata moulo ni an en ngata enyimji. But whoever disowns me before others, I will also disown him before my Father in heaven. Nito ngat ma okweda enyimji an bende na kwede enyim Wuora ma epolo. Wewe wacha kukaa maisha ya kujificha. Inwe dake ngima mar polo. Jumapili ama Jumamosi, kama unaenda kanisa Jumapili ama Jumamosi. Jumapili kidhi kanisa. Kama da Biblia yako. Kada kidhi chiengeso. Tembea mumbi. Tembea na Biblia yako atarani. Wuoth kod mumbi. Enda kanisani. Embeleji. Pia naenda kuabudu kanisa. Naenda kumwabudu Mungu. Di kidhi lamo Nyasaye. Sifu Mungu atarani. Lam Nyasaye kendo pak Nyasaye embeleji. Mwabudu yeye. Lame. Sifu yeye kwa nyimbo. Pake korwende. Mbele ya watu. Mbeleji. Furahia yeye. Mor kuwa mwachine. Yesu pia anakufurahia. Omiyo Yesu bebiro mor kodi. He will acknowledge you. Obiro. He will never forsake you. Okobijuangi kendo biwe. Maandiko inasema he can never forsake you. Mumawe kawacho ni okobijuangu. Ahadi ingine ambayo inaenda nayo namba 8. He is present with us. Atakuwa na uwepo wake. Machielo maro chiko mawacho kani. Atakuwa na sisi. Obiro bedo kodwa. Hiyo ni Matthew 8:20. Mano Mathayo 8:20. Soma hiyo Matthew 8:20. Mathayo 8:20. 18:20. Mathayo 8:20. Inakuambia uwepo wa Mungu. Presence ya Mungu ni ya muhimu sana. 8:20 wacho ni ya. Ni mar
kama ji adek kata ji ariyo ochokore e nyinga to kanyo an bende antie. For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Amen. Kuna uwepo wa Mungu. Nitiere Nyasaye ni uwepo wa Kristo. Popote watu wanakutana wawili ama watatu. Nikamora mora majio chokore ariyo na agenda yao iwe ni Kristo. To wachi magin go kanyo thor mar uwepo wake utakuwa pale. Tekone ni kanyo. Nitumie language gani ndio msikilizaji anapate? Okangina tiko dok mane mono minjawi. Imagine kama tuseme we have His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Ni samorka wan kod kerwa. Tuseme tu Ruto. Asikie tu ya kwamba mko wawili watatu mnaongea kuhusu yeye. Mo winjo ni ya rio kata ja dek uoyo kuo. Then anakuwa mahali penye mko. Kato biyo yudo kama utie. Unajua hii ni symbol of unity. Unajua mtakuwa mmepata mtu wa nguvu sana. Ngeni kanyo buro yudo ngat malik me. Ile mnataka yote itafanyika kwa sababu ako hapo. Ngeni gomora mora mudwaro obiro timo mnaongea naye, mtakuwa mnaongea naye live. Kendo buro bedo kuwe kode kanyo ge kanyo. Kwa hivyo angalia Yesu ameahidi uwepo wake. Kwa watu ambao wanaongea wanakuwa na agenda mbele za Mungu na wanaongea kuhusu Kristo, hata kama ni wawili watatu na wamekata together, His presence is there. Yesu koro singonuni ngata kada ji ariyo kada ji adek. That is why when you are saved, mane mumio ka owari enda kanisani, the eod Nyasaye, shiriki pata na wenzako, kendo be bet kod jo Kristo kanyakla, kwa sababu uwepo wa Mungu utakuwa pale. Nikech teko mar Nyasaye ni bet kanyo, ukutana na mahitaji yako, kendo biro romo kod wachi. Usiwe Mkristo unakaa single peke yako, we bedo ja Kristo mobet kende uwon. Jumuika na wenzako, riwri kod kanyakla, for worship, modulam Nyasaye, for service, modu tinde Nyasaye, for praises, modu pak Nyasaye, for work, modu tinde. Ukifanya hivyo, ketimo kamano, Jesus will be in your midst. Nyasacho Yesu Kristo biro bedo, His presence will accompany you, kendo tekone biro bedo kodi, and the presence of God will do wonders in your life. Your strength minus God's presence is very little. You need His presence to accomplish much. In your family, in your society, in this nation, in this continent, you need God's presence. Moses, the servant of God, wakiwa kwenye njia wakielekea Canaan,